Halo para cyber IT dimanapun Anda berada yang pencinta security, semoga keadaan sehat-sehat selalu. Kali ini kita coba membahas Junior Penetration Tester. Ini belajar tentang PET yang technical skillnya yang bisa untuk menjadi penetrasi tester. Dan di sini ada sertifikatnya juga dan kita sudah 97%. Coba kita cek dari information introduction to cyber security. Sepertinya saya sudah selesai, dan introduction to penetration sudah ada 2 misi yang selesai. Introduction web hacking udah semua, burp suite juga ada, network security juga udah semua, vulnerable research juga udah ada, metasploit juga kita sudah pelajarin. Sekarang tinggal privilege escalation yang kemarin juga sudah ada di video yang sebelumnya, Linux privilege escalation. Sekarang kita ke Windows privilege escalation. Kali ini kita pelajari tentang Windows privilege escalation. Jaringan penetration test, you will often have access to some Windows. Oke, ini kita baca untuk Windows fundamental modules ini, apakah kita sudah sama yang ini, apakah kita sudah selesaikan. Yang fundamental kayaknya sudah semua ya, ini karena free. Dan yang Windows exploit juga kayaknya sudah semua. Jadi kita continue ke Windows privilege escalation. Untuk yang tas 1 introduction kita sudah centang saja langsung. Nah, sekarang kita Windows privilege escalation. Simply put, privilege escalation consists of using given access to host with a user. Biasa ya. Jadi Windows privilege escalation itu untuk menaikkan gain akses kita gitu, dari user A ke user B, yang mana yang menyerang kelemahan dari target system. Gaining access to different account can be as simple as finding credential in text file or spreadsheet left unsecure by some careless user. Nah, jadi ada juga orang yang salah miskonfigurasi atau apa gitu. Miskonfigurasi pada Windows service atau schedule task, exercise privilege assigned to the account, software vulnerable, missing Windows security patch. Ini yang paling sering nih biasanya ini ya. Jadi ada yang out of date. Nah, before jumping into the actual technique, let's look some different account type. Nah, ada beberapa tipe account di Windows system itu. Pertama itu Windows user, itu ada administrator dan standard user. Administrator itu user yang mempunyai privilege yang paling banyak. Dia bisa merubah sistem konfigurasi parameter dan akses kepada file system. Standard user itu cuman dapat mengakses komputer tapi hanya melakukan beberapa task gitu, dibatasi. User nggak bisa membuat permanent essential change to the system, jadi nggak bisa merubah sistem permanen dan terbatasi terhadap file mereka gitu. Any user with administrative privilege will be part of the administrator group. Jadi ada grupnya juga ya. On the other hand, standard user are part of the user group. In addition to that, you will usually hear about some special built-in account. Nah, ini jadi ada built-in account dari si Windows. Begitu kita install, dia sudah ada account yang built-in. Seperti di Linux itu ada root langsung ya. Use the operating system in the context of privilege escalation itu adalah system/local system. An account used by the operating system to perform internal tasks. It full access to all files and resource. Jadi ini lebih kuat kayaknya. Ini dia has full access to all files and resource available on the host with even higher privilege than administrator. Berarti ini yang lebih kuat ya daripada si administrator ini. Cuman dia tuh sistem. Nah, ada local service. Default account used to run Windows service as minimum privilege. It will use anonymous connection over the network. Ada juga yang network service dan local service. Default account digunakan untuk Windows service
dengan minimum privilege. Oke, jadi local service dan network service itu lebih kecil ya. These account are created and managed by Windows. You won't be able to use them as other regular accounts. Still, in some situation you might gain their privilege due exploiting specific service. Oke, jadi kita bisa ini nggak bisa login ke mereka, tapi kita bisa menjadi user di mereka itu dengan exploiting gitu ya. User can change system configuration a part of which group. Ini kayaknya administrator ya, dia bisa merubah sistem. The system account has more privilege than administrator. Yes, AY. Nanti bilang sistemnya lebih kuat ya. Harvesting password. Nah ini dia, kita harus coba. Ini ada mesinnya, jadi kita coba start sambil baca. The easiest way to gain access to another user gather credential from the compromised machine. Could exist many reasons, including careless user leaving them around a plain text file, or even stored by some software like browser or email client. Task ini present some knowledge. Please, ini ada mesin. Before going to task, if you're using attack box, it's also good a moment to start as you needed to the following tasks. In case you prefer connecting to the target machine via RDP, you can use the following credential. Okay. Unattended Windows installation. When installing Windows on the large number of hosts, administrator may use Windows Deployment Service, which allows for single operating system image to be deployed to several hosts. Okay. Jadi ada network installation sepertinya. Make and up store the following location. Jadi ada beberapa di sini ya. XML ini XML file yang mana mungkin ada kredensial administratornya apa, domainnya apa, dan passwordnya apa. Oke, saya coba connect ke VPN. Oke, saya coba connect ke VPN-nya TryHackMe. Dan kita coba lakukan remote desktop ke sana. PowerShell history. Oke. Saya coba ini kita remove. Ini kita remove. Lalu kita buat satu lagi. PC-nya itu ini kita pastikan di sini, add, dan kita coba connect. Namanya itu tadi kita pakai CHM Uncrypt, dan passwordnya password 321. Continue saja. Dan semoga kita connect ke sana. Oke, kita sudah connect ke Windows Privilege CHM Uncrypt. Dan di dalamnya itu seperti ini. Oke. Kita print screen. Dan kita coba lanjutkan tadi pembicaraannya. PowerShell history. Whenever a user run a command using PowerShell, it gets stored into the file that keep past command. I have used before quickly. If a user run as a command that includes password directly by using the following command as change the exit prompt. Nah, di sini saya sudah mencatatin berapa apa ini ya, untuk dokumentasinya itu saya sudah ada sebenarnya dokumentasinya. Seperti di itu kalau nggak salah saya ada di Hacktools ya. Nah ini, jadi saya sudah nulis beberapa nih, kayak yang ini tadi Windows Need File. Nah ini harus installation evaluation. Nah di sini kita coba
IIS configuration juga sudah ada, saya ada catat semua hampir putih connectionnya. Password maybe for a Julia Jones user has been left in the PowerShell history. What is the password? Jadi kita coba jalanin PowerShell-nya tadi dengan type si ininya ya, si PowerShell. You have to replace user profile with environment profile. Nah ini dia. Mari kita coba lihat di Windows-nya. Kita jalankan PowerShell. Nah, jadi coba kita jalankan tadi di sini apa namanya. Ini bisa dibesarin nggak ya? Small buffer size number medium font. Saya mau fontnya agak gede, mungkin di 24. Oke. Nah ini dan terlihat ya. Jadi kita coba yang untuk PowerShell history. Jadi kita pakai type ini. Type, tapi dia bilang untuk kalau menggunakan PowerShell itu kita harus mengganti dengan environment user profile. Nah ini dia, coba kita jalankan dan coba kita lihat di sini. Kita enter. Nah di sini ada TM user Julia, passwordnya itu Zuckerpars nih. Nah ini kita coba kopikan di sini. Coba hapus ininya ya. Nah, a web server running on remote host finally find and web config. Nah di sini web config itu kita bisa pakai ini, mungkin pakai ini aja ya, kita type dulu aja. Wow, banyak sekali, tapi dia suruh mencari tadi yang dbadmin. Berarti kita bisa menggunakan find str dbadmin. Coba kita bikin. Mana lagi dia nih? Please. Find str db_admin. Connection string dbadmin, passwordnya ini ya. Oke. Coba kita pastikan. Dan benar, these are saved password on the Windows credential. Use cmd key run as spawn as shell run as using cmd key run as spawn as shell for Mike.catch and retrieve flag from his desktop. Apa nih cmd key run as? Ada retrieve credential from sini. There is a password on the Windows credential using cmd key. Using cmd key itu ini kan? Ini dia. Coba kita lihat list dari cmd key.
mycats, domain interactive mycats, password, domain password, user, well, you can see the actual password. If you notice any credential worth trying, you can use them with the run as command and the save create option as seen below. Usernya bukan admin ya, cmdxc. Usernya mike.cats. Coba cmd.exe. cd ke desktop, here user cd mic.cats, cd desktop, dia ada flag.txt. Kita coba type flag.txt. That's what's my password. Nah, ini dia. Kita copy dan coba kita pastekan di sini. Submit. Retrieve saved password stored in the saved putty session under your profile. What is the password from the bot Tom Smith? Oke, jadi kita cukup disuruh nyari password yang tersimpan di putih dalam Windows-nya. Di sini kita sudah masuk sebagai si mycats ya. Nah, sekarang kita coba jalanin privilege escalation terhadap putih yang disimpan. Retrieve the saved password stored in the saved putty session under your profile. What is the password for the tom.smith user? Nah, di sini kita coba lihat f proxy. To retrieve stored password, stored proxy credential, you can search under the following registry key proxy password with the following command. Oke, nah kita coba mengquery ke register editor dan kita lihat apakah, coba kita lihat di cmd tidak ada. Coba kita exit cmd nya, baru kita coba lihat dari si PowerShell. Nah, di sini ada proxy passwordnya itu full password 2021 Tom Smith. Ini ya. Oke, kita coba jawab pertanyaannya. Full pass 2021 dan kita submit. Dan kita sudah selesai. Lalu kita lanjut ke other quick wins. Nah, ini ada beberapa other quick wins di sini menggunakan schedule task. Jadi ada schedule task juga. Nah, di catatan kita ini ada schedule task. Nah, ini saya coba tambahkan. Sepertinya di sini aja nih kita bikin using cmd. Terus ini using PowerShell. Nah, ini contohnya ya. Schedule task query found part of the list. Nah, ini dia ada contohnya. Mari kita coba jalankan aja. Ini di command prompt, apakah kita jalankan sebagai di sini juga bisa ya. Ada ini from task administrator task schedule task.bat run as task user 1. Oke.
Dan kita bisa juga iCal, ini saya nggak tahu nih iCal apa di schedule busnya ini. Coba pastikan saja. Ada NT authority system dan schedule successfully process one file, valid processing 0 file. Oke. Dan coba kita as can be seen the result within user group has full access over the task binary. This means we can modify the bat file and insert any payload we like for convenience. NC 64.exe can be found in the C.2 tools. Let's change the bat file to spawn a reverse shell. Attacker IP port. Oke, ini coba kita lihat dan saya coba listen di item. Nah, saya coba mau NC min L di 1 2 3 4 dan coba kita jalankan di sini si schedule tasknya ini. Kita coba jalankan di IP saya itu 10.4.37.160 di port 1234. Nah, kita enter dan seharusnya kita sudah ada reversal. Kenapa tidak masuk? Cannot be processed because the parameter name A is ambiguous. Possible must include the error action. Nah, mungkin ini karena ada di PowerShell, jadi coba kita copy dan kita coba jalankan di command prompt ya. Dan kita coba jalankan di cmd.exe. Coba di sini kita pastikan dan coba kita enter dan coba kita perhatikan apakah NC kita berhasil. 1 2 3 4 kenapa tidak mau? Resultas dapat. Kita sudah masuk loh. Kenapa dia tidak mau ya? The next scenario, the schedule task run, you should receive a reverse shell with task user 1 privilege. Well, you probably wouldn't be able to start the task in the real scenario and would have to wait for the schedule task to trigger. We have provided your user with permission to start the. Oke, jadi kalau dia nggak dapat itu karena sebenarnya sih sudah jalan, cuman karena belum jalan schedule-nya, jadi dia belum dapatin reversal. Nah, untuk menjalankan itu kita bisa jalankan ini untuk menjalankan schedule task-nya, bahwa ada schedule task yang jalan dan akan running ke sini gitu. Jadi schedule task-nya itu seperti apa nanti coba kita lihat. Attempting to run schedule task. Si phone task-nya itu tadi dia stop task run X hour and minutes. Oke, coba kita continue saja. NC min LP harusnya sih udah dapat ini ya. And you will receive shell with the task user privilege expected. Go to task user 1 desktop to retrieve a flag. And don't forget to input the flag at the end of this task. Iya, kenapa dia nggak mau ya? Harusnya sih udah masuk kan? Satu dua tiga empat. Ini 1 2 3 4. Aduh, di sini salah nih. Ini harusnya jangan terlalu nempel, jadi dia nggak tahu nih.
Nah, baru kita coba jalankan si schedule tasknya. Harusnya kita udah dapat nih di sini. Nah, jadi kita coba ls dir. Oke, terlalu banyak. CD ke belakang, baru kita CD, dia suruh ngambil flagnya di desktop. Jadi kita bisa CD users, dir siapa user yang ada di dalam PC ini, dir ya, bukan share. Dan kita coba pindah ke task user 1. Copy. Nah, kita CD ke desktop dan kita coba dir. Nah, kita sudah dapat flag.txt. Di sini kita bisa menggunakan type flag.txt nya dan kita dapatin tasknya. Nah, di sini sebenarnya kita bisa menggunakan MSF Venom juga kalau apabila tidak ada tidak ada tools si NC-nya ya, karena ini sudah ada NC 64.exe. Jadi kita bisa dapat itu. Nah, saya nggak tahu di hack tool saya sudah ada NC 64.exe apa belum ya. Kalau belum bisa mungkin kita tarik sebagai collection. NC 64.exe saya udah punya berarti. Yang 32 dan 64. Oke. Yang tidak perlu. Dan kita coba lihat abusing service misconfiguration. Nah, di sini untuk mengabuse service configuration-nya, Windows Service itu dimanage by SCM, Service Control Manager, yang setiap service-nya itu Windows akan associate executable which will be run as SCM whenever service started. It's important to note that the service executable implement special function. Jadi SCM itu ada beberapa idenya ya, komunikasi dengan yang service yang lain gitu. Not any executable can be started as a service successfully. Each service also specifies a user account under the service will run. Oke, setiap service itu ada usernya juga, jadi tidak segampang itu untuk merestartnya gitu. To better understand of the structure of the service, let's check the app host services service configuration with the SCQC. Ini di command prompt-nya. Coba kita lihat di command prompt-nya apa saja yang jalan. Oke. Di sini ada service name-nya app host svc, insert process 20, auto start 2, error control 1, binary path-nya itu ada di Windows System 32 svc host.exe. Load dan display name-nya itu application host helper services. Service start name-nya itu local system. Oke, apakah sintaks untuk clear di bisa PowerShell pakai clear ya. Kalau di CMD bisa juga nggak pakai clear. Nggak bisa. CMD itu setahu saya CLS ya. Nah, gitu. Nah, kita dapat di sini dari second view service start name. Service have discretionary access control limit, DACL, discretionary access control list, which indicates who has permission to start, stop, pause, query status, query configuration of the reconfigured the service. Contohnya nih ya, bisa full control ini semua qualification si administratornya. All of these services configuration are stored on registry under HKLM hotkeys local machine di system current control set services. Oke.
A sub key exists for every services in the system. Jadi si ini tadi itu app host service-nya itu ada value share, registrasinya di mana, display name-nya apa, arrow control-nya apa, pilot option, image path, object name, required privilege-nya di mana, ada di rec edit ya. Insecure permission on service executable. To understand how it works, let's look at vulnerable found on the splinware system scheduler. To start, we will query the service configuration using SG. Oke, SG QC Windows Scheduler. Kita coba Windows Scheduler-nya. Kita lihat. C program file system 1 PS service auto startnya oke. Service start name-nya SPC cur 1. Oke, kayaknya kita mau masuk ke SPC cur 1-nya. Gimana caranya? We then proceed to check the permission on executable. Oh, bisa pakai iCalcs tadi ya untuk melihat si ininya ya. Permissionnya oke, iCalcs ini untuk melihat si permissionnya itu. Mari coba kita lihat. Nah, dia ada everyone. Ini bisa dilakukan oleh si everyone, I dan M, anti authorized system I dan F, built-in administrator I dan F, built-in user I dan RX, application package authority all application I, RX, IRX, oke. IM, IF, dan IRX. Apa tadi itu IM itu ya? Here we have something interest. The everyone group has modified, OM itu modified on the service executable. This means we can simply override it with any payload of our prevents, and the service will execute it with the privilege on the configured user account. Let's generate an access service payload using MSF Phenom. Oh no, kita disuruh menggunakan X64 reversal. Baiklah, kita disuruh menggunakan MSF Phenom karena saya menggunakan Macintosh, jadi nggak bisa ke si ininya. Ini saya coba exit, saya coba clear, saya coba remote ke kali mesin saya, dan coba kita jalankan MSF Phenomnya di sini. Coba kita portnya di 1337 dan attacker IP kita itu ada di 10.4.37.160, dan kita akan buat si rexservices.exe. Nah, ini sepertinya nanti akan kita replace dengan si ininya, si service-nya tadi. Oke, kita sudah ada namanya ini. Coba kita copy, dan saya akan coba akses dia ke sini. .88 di 213. Saya coba copy, tarik dia ke Mac saya ya. Oh, ini akan salah karena nama usernya tidak ada. Oke, jadi kita sudah ada di sini revesalnya tadi. Dan coba kita up di 81. Dan kita coba akses dia dari si servernya. Nah, coba kita lihat dia di aksesnya itu kita taruh di mana. We can pull the payload from the system in the following command. Nah, dia ada di C
C program system 2 ini. Jadi kayaknya lebih bagus kita langsung pindah ke sini, baru kita menggunakan widget ya. CD. Oke. CD command V. Oke. PWD. Nggak ada PWD ya. CLS apa ya? Dir. Dan di sini tadi ada, coba kita ikutin. Dan setelah kita ini widget, baru kita ini sebagai exe-nya ya. Min O. Oke. Widget. .4.37.160 port 81 slash rec apa tadi, ref svc, ref dash svc .exe min o ref dash svc .exe. Coba kita enter. Widget is not recognized as internal or external command. Wow, apa? Mungkin karena dia nggak di ini. Coba kita menggunakan PowerShell, baru kita coba widget. Nah, di sini baru bisa 10.4.37.160 port 81 slash rec.svc ref ya .exe ke ref.min.o ref.svc.exe dan oke. Setelah itu kita coba pastikan apakah kita sudah ketarik. Sudah ya, 200 ya. Nah, jadi coba kita lihat lagi. Setelah itu kita move. Once payload is in the Windows server, we proceed to replace the service executable with our payload. Since we need another user to execute our payload, we want to grant full permission to everyone group as cell. Oke, kita pindah, terus move PS services. Oh, kita backup dulu dia. Backup itu menggunakan backup ya. Copy di command prompt, kita backup file move, terus ini kita move si ini menjadi WS service karena kita sudah di foldernya. Coba kita dir dulu ya, apakah sudah ada di sini. Dir si ref.svc nya tadi udah ada ya, jadi kita coba move ref-svc.exe sebagai vservice.exe. Nah, jadi kita replace dia invalid parameter. Kok mode sih? Kita move ref-svc.exe
Oke, WS service. Oke, satu file sudah move dan kita tinggal menjalankan. Jadi sebelum menjalankan, kita coba cek permissionnya dulu, grant, karena kita bisa modification. Ini kita jalankan di command prompt. Dapat kita pastikan di sini dan sudah. Nah, sebelumnya kita coba listen lagi dia di kita gitu. Tadi kita MSF Venom-nya itu di 1337, jadi kita pakai nc-min-l 1337. Baru kita coba execute dia dengan cara menggunakan sg stop Windows scheduler. Ini di command prompt juga ya. Oke, stop. Baru kita start. Nah, begitu kita start, seharusnya kita sudah mendapatkan sel di sini. Nah, kita sudah dapatkan sel dan SCS alias set content. Oh, therefore you need to use xc.exe in order to control service privilege PowerShell with this way. Dan setelah itu go to RVC desktop and retrieve a flag. Nah, ya kita coba lihat dia di cd users. There kita coba who am I, dan kita sudah ada di SVC user. Kita bisa pindah ke sini ya, cd SVC user desktop. Kita bisa type flag.txt. Then I'm at your services. Oke, kita dapat di sini. Dan kita coba submitkan service user 1 di sini. Selanjutnya kita akan coba belajar di service user 2. Coba kita ambil alih. Unquoted service path. Nah, jadi di sini kita ada unquoted service path. We cannot directly write into the service executable as default. There might be still a chance to force a service into running arbitrary executable by using a rather obscure feature. When working with a Windows service, a very particular behavior occurs when the service configured to point to unquoted executable. By unquoted, we mean that the path of the associated executable is not properly quoted to account for space on the command. Okay. As example, we look the difference between two services. Their services are used. Example only might not be available in your machine. First service will use a proper quotation so that the SCM knows you don't adopt that it has to execute the binary file pointed by. Oh, contohnya itu coba pakai SC, dia harus pakai tanda petik ya. Nah, ini yang VNC nih. Coba ini di command prompt kita coba pastikan di sini. Dan coba kita lihat apakah karena kita sudah di sini. Coba kita exit dulu yang dari sini. Dan coba kita lihat dari sini. Sini QC loh, version valid nggak bisa, kenapa? Dia sukses loh. Apakah kita jalaninnya dari sini tadi ya?
di sini coba kita jalankan di sini. Oh, as uninstalled service. Wah, ini nggak ada. Kenapa dia bilang bisa ada? Let's look the difference between two service. The service to as user example. Nggak ada juga dia bilang. Now let's look another service without proper quotation. Ini ada, tapi si VNC server kenapa nggak ada ya? Let's install service. When the SCM tries to execute association binary, coba di sininya nih kita coba who am I? Apakah kita sebagai nggak keluar? THM unpriv. Kenapa dia nggak mau yang si ini ya, VNC servernya nggak mau ya? Valid 106 loh, 1060 dia. When send command space with the argument separator unless this part of question sentence mean right. Argumen 1 sorter enterprise bindas. Argumen 2 this sort order enterprise this.exe di sort enterprise bindisnya nggak ada argumen 1 dan 2. Ini nggak ada argumennya, berarti ini binary path-nya nggak ada argumennya. First search the this.exe. If this exists, the service will run this executable. Coba kita jalanin di sini aja. Oh, patch file. Kenapa dia nggak mau kalau di sini? Kayaknya nggak usah pakai 2 kali ini ya. Kalau di PowerShell mungkin 2 kali ini, atau di shell. Kalau di CMD langsung 1 aja sepertinya. Does not recognize. If the order does not exist, we'll search the disorder.exe. Oke. Nggak ada juga. Nggak ada juga. Kenapa? Cards. IOICICIAD EWD built-in creator owner. Coba ini kita coba exit dulu dari sini. 1337 sudah kepake, 444 sudah kepake.
Sekarang kita generate MSF Venom lagi. Di sini coba kita pakai 445 ya. Attacker IP-nya itu 10.10.4.37.160. Baru kita di sini coba kita tarik SVCP. Slash ref dash svc2.exe release. Baru kita up di 81. Sini kita exit, dan di sini widget di, baru kita nc min lvp. Move it to any location where the hijacking may occur. In this case, we will move our payload to C program this.exe. Copy, berarti kita coba. We will move ya. cd users slash thm dia cd thm dash unpriv. Nah di sini coba kita coba cd users cd thm unpriv, dan kita coba widget lagi sih RPC2 ke sini. Oke, sudah. Baru kita coba listen. Di sini 445. Kita MSF Venomnya tadi di 445, berarti kita coba nc min l 445. Baru kita coba dia untuk move dia menjadi this.exe di command prompt. Baru kita pastikan sudah ada di sini si refnya tadi, baru kita coba pastikan di sini. Dan kita enter move satu file move, dan kita coba jalankan dia. Kita kasih permission dulu ke si this.exe nya tadi supaya bisa dijalankan oleh yang lain. Oke, successful. Baru kita coba trigger untuk start and stop dia servisnya. Jadi kita stop dulu servisnya, baru kita start lagi dia. Dan kita harusnya dapat sel di sini. Nah, ini kita coba who am I. Di sini kita sebagai service 2, dan kita coba ambil flagnya di service 2. Here cd svc2
slash desktop type flag.txt. Nah, quote everywhere. Dan kita coba untuk mendapatkan get flag on administrator desktop. Coba kita dapatkan administrator desktopnya. We will transfer the reversal executable to the target machine. Oke, ini apa lagi nih? Insecure service permission. Nah, kita coba di sini, coba kita exit lagi karena kita sudah selesai. Coba clearkan. Sini Ctrl C, coba kita clear. You might still have slight chance of taking advantage of service if the service executable the ACL is well configured and the service binary path is rightly quoted. So should the service DHCL not service executable DHCL allow you modify the configuration of the service, you'll be able to reconfigure the service. This will allow you to point any executable you need to run as within a dash, including system itself. Oke, ini coba kita to check for a service DHCL from the command line. You can use access SCHK from sys internal suite. For your convenience, a copy of available in the C.2 tools. The command to check. Oke. Coba kita copy dan kita pindah ke CD tools akses CHK. CD. Di sini harusnya ada tools ya. Jadi kita CD tools. Tadi CD akses CHK, baru kita komen promnya di sini. Coba kita jalankan. Access license agreement. You can also use the accept EULA command line. Switch to the access EULA. Oke. Apa nih? Kenapa nih agree? Kita agree-kan aja dan ini dapatnya anti owner system. Oke. Ini kita mau mencapai ke si service yang paling tinggi. Jadi kita privilege escalation ke sistemnya nih sepertinya. Okay, here we can see that the built-in user group service all access anti-authoring system, which means any user can reconfigure the service. Before changing the service, let's build another exe the service reversal and start a listener for it on attacker machine. Kita generate terus ya. Oh, mungkin karena ini ya, kita generate si exe-nya itu karena portnya berbeda-beda ya. Oke. Jadi kita coba generate MSF Venom-nya lagi dan upload lagi. Di sini coba kita generate MSF Venom-nya di port 447 juga nggak apa-apa lah. 10.04.37.160 Rek Services 3. Dan coba kita tarik di Rek SPC 3 ya. Jika dia sudah selesai, baru kita coba tarik ke sini. Dan kita coba up lagi ke 81. Dan dari sini, dari si kalinya kita sudah selesai generate payloadnya. Coba kita clear dan kita coba mau upload dia di mana. Di sini kita coba listen di 447 ya. nc min l 4447
dan kita we will then transfer the reversal executable to the target machine in the store at C user CAM ref service 3. Feel free to use widget transfer your executable. Move it to the desired location. Oke. Jadi kita coba tarik dia di THM-nya. Oh, kalau di sini kita dir, kita tidak ada si. Oh. Kenapa di sini tidak ada si ini ya? Ref cell ini. Oh, tadi karena di move kali ya. Jadi kita move. Sekarang kita coba pindahkan dia di 3 ya. Apakah kita bikin namanya 3 juga? Oke. Dan kita enter. Dan kita sudah widget. Lalu kita coba permissionnya. Ini untuk non permission, ini perlu kita catat seperti ini. Tapi di sini sudah ada sih. Add permission. Grant permission to user. Nah, ini dia, baru kita execute dia di command prompt. Kita harus di cd users cd thm des brief, baru kita pastikan dia untuk bikin successful, and then config thm server bin objek lokal. Oke, kita di C ya. cd successful change, stop thm services, and it's not started, then let me start. Before we start, make sure our listener is listened, okay, and try to start, and we must get the connection. Wait. Enter. And running, we got the cell here. And who am I? Anti-auditing system. Then we can move to the. Di sini kita sudah pindah ke user entity administrator. Jadi kita bisa masuk sebagai administrator. Kita bisa dir di sini dan kita coba cd administrator. Kita dir, coba di desktop dan coba kita dir, kita bisa type flag.txt insecure service config. Nah, ini contoh untuk insecure service config untuk privilege escalation. Dan kita sudah selesai sampai task 5. Dan untuk task 6 sepertinya kita akan coba adakan satu mesin lagi. Di sini ada privilege yang lebih tinggi lagi sepertinya. Jadi coba kita exit semua. Kita sudah selesai menggunakan mesin ini. Kita exit dan kita shutdown, mungkin disconnect,
dan kita coba terminate the machine, Windows privilege, dan kita coba start the machine. Privilege are right. Who am I that /privilege ini ada ini juga untuk cek Windows privilege. Coba kita pastikan di sini. Kita catat di sini komennya itu untuk melihat privilege yang kita dapatkan sebagai user yang kita masuk itu sebagai apa. Kita bisa menggunakan who am I /priv. Ada beberapa macam-macamnya di situ. Ada C backup dan C restore. C backup dan C restore privilege allow user to read and write to any file in the system. Jadi kita bisa menulis dan membaca di file system or di DHL. The idea behind this privilege is to allow certain user to perform backup from the system without requiring full administrative privilege. Oke, login to the target machine. Oke, kita coba start the machine. Dan password copy master. Kita bisa command prompt run as administrator. Privilege-nya itu enable say change notify. To backup some and system hashes, we can use the following command. Oke, apakah di sini kita sudah terputus? Oke, di sini sudah kita terputus sepertinya. Saya coba Ctrl C di sini juga. Dan untuk ini kita harus setup modify di sini IP address-nya itu sudah berbeda, jadi kita coba set status. Kita command prompt-nya run administrator. We can check our privilege with the following command to backup some. System.sum. Okay, this will create a couple of files with the registry hive content. We can now copy this file to our attacker machine using Samba or any other available method. We can use impact Samba server to start a simple assembly. Target mesin button 3, saya take ownership. Kali ini saya coba menggunakan ini aja, attack box. Jadi kita coba menggunakan di sini menggunakan Kali Linux kita yang dari webnya. Kita start Kali Linuxnya. Kita coba start Kali Linux di sini. From attacker standpoint, kita ada say backup and say starter. Login to the RDP via the following credential. The second part of the backup operator group. Untuk nge-backup si SAM dan sistem. Jadi kita perlu copy, tambahkan di sini backup and restore. Download backup system and SAM menggunakan ini
baru menggunakan si sumber HP. Oke, apakah sudah live? Bentar lagi. This will create couple of files. Nah, kalau sudah nyala Kali Linux kita, coba kita bikin di browser yang ini. Jadi kita coba ini, kita minimize di sini, kita coba pakai yang lebih besar. Oke. Nah, untuk jalan RDP kita bisa menggunakan yang namanya remote desktop. Kenapa tidak ada di sini? Di Code My Desktop yang ada. Remote. VPN sih yang ada. Harusnya ada loh dia. Coba. Di Kali Linux itu kita untuk nge-remote itu menggunakan yang namanya Remina ya. Remina nggak ada dia. Record My Desktop yang ada. Loh, tidak ada, dia tidak ada. Oke, saya coba connect berdasarkan ini desktop di sini untuk menyalakan si ininya aja. Jadi sepertinya mana ya? Attacker IP publik. Samba server. Kita perlu nge-remote ke dia untuk mengcopy si sumnya ini kan, baru nanti kita targetnya baru kita hash ke Main take on. Saya impersonate FTP. Mana yang lebih dekat kita cara menggunakannya ya? Enggak, makasih akan. Copy. Username-nya itu THM backup copy master 55
continue. Start. Mau dia ramnya nih. CMD right click, run as administrator. Passwordnya copy master 55, copy, master 555, yes. Oke, baru kita coba who am I, next brief. Baru kita backup. Sumnya dan sistemnya. Oke. This will create of Samba available method for SMB. We use the in packet. Thank you, Di. File configurationnya, preference. Saya mau lihat fontnya itu, kita ganti ke ukurannya jangan 10 dong, kita coba ke 20 mungkin. Oke, apply dan oke. Besar sekali. Sini /opt in paket. Oke, Kadir share dulu dia. Kadir share. Python 39, Python 3 10 310 malah. Python 3 /opt in paket /opt in paket. Wah, nggak ada dia. Microsoft. Kenapa nggak ada ya? Copy Samba server to current directory of our attack box. Gimana caranya? In
min packets. Min paket kok nggak ada. Susah serdok nggak ada. Skrip doang. Gimana cara ngopinya ya? Something. Paket gas SMB server. Oh ya ada, ini harusnya pakai kayak gitu ya. Ini SMB 2 support. Ini SMB 2 support. Main username PSN backup, main password computer public shop. Oke.
copy di desktop, copy IP kita itu di coba ini buka satu lagi deh, config IPA 10.10 16.229 terus slash public slash enter, access denied. Enggak satu copy, kenapa dia nggak mau? Closing connection. SMP2 create some. No such file directory share some IP. Akses denied juga. Kan dia nggak mau. Closing connection. Ctrl C. Access denied. Sistem. Tapi ini dapat nih sambalnya. Sistem. Sambalnya itu kali.
harus kayak gini ya. Oke, coba kita karena share-nya kali nggak ada kali di situ ya. Baru coba kita copy sistem, bisa di public one file copy. Oh iya, baru kita sistem one copy. Oke, sudah ke copy. Baru kita secret dump. IP system paket sistem dump. Baru ps exec, Ctrl C, user ls sum hiv. Baru kita coba in paket secret dump. Nah, ini kita dapat nih administrator, asnya juga dapat. Administrator ini kita harusnya sudah dapat ini, hashnya udah bisa pakai Remina sih ini. Evilwin RM perform pre-hash, pass the hash attack and again access to the target machine system privilege. Impact PS A6 in paket PS as administrator AA3 13.040. Loh kok beda? Khasnya ini kan Windows C dan paket PS exec Windows kosong. Oke, coba kita jalankan in paket PS exec, terus min hashes kita pastikan ini, baru kita pakai administrator ini. Bisakah?
Wah, begitu caranya. Users, cd administrator, cd desktop, drr, type flag.txt. Ribet ya, Windowsnya ribet kalau pakai Windows. Oke, submit dan kita coba exit dulu dari sini. Close, terminate, dan kita coba dari ini juga kita coba exit. Terus baru kita terminate si mesinnya dan kita lanjut abusing vulnerable software. Ini banyak sih trik-triknya, bisa impersonate lewat FTP, tapi dia pakai in packet nih, bisa pakai utilman. Dan coba kita abusing. If you prefer connecting to the machine via RDP, you can use the following credential. Unpatched software. Case study Druva Insync 663. Assign him administrator privilege. Oke, remote desktopnya kita modify lagi, save and connect. Passwordnya 321. Ini unpatched software, product dengan version.
put together a working exploit, we need to understand how to talk to port 6064. Luckily for us, the protocol is being used in straightforward, and the packet to be sent are the following diagram. RPC 1 hello packet in sync, remote procedure ID, command line 62 command string. If a packet is simply a hello packet that containing a fixed string, the second packet indicates that the execute procedure number 5. You see the Malvia here. The following exploit can be used in your target machine to elevate privilege and retrieve this task flag for you confidence. Here's the original exploit. You can pop a PowerShell console and paste the exploit that will lead to execute it. The exploit is also in the target machine at the CTOS. Note that the exploit default payload specified in CMD variable. Dia nambahin add user pound, jadi kita coba running PowerShell. Dan coba kita pastikan langsung enter. Oke. So we probably want to change the payload for something more useful. For this room, we will change the payload to run the following command. Net local group administrator point. Bisakah? Copy. User pound. Okay, atas the step. Okay, kita coba run. Search CMD, run as administrator atau PWND. When prompted for credential, use PWND account. Mana sih? Kok gak mau? Local group membership users. Kok nggak administrator dia?
access denied. Aduh. Oke. Harusnya dia di sini dia ada dong. Ini harusnya dia. Oke, coba ini kita cek. Kita replace dengan dodol. Replace all. Coba kita jalankan lagi. Oh, ini dia. Enggak dong. Harusnya CMD-nya itu dia jalanin ini add. Nah, ini dia harus replace dengan ini. CMD-nya itu harus kita replace dengan ini. Dollar CMD sama dengan ini. Baru kita replace all. Nah, coba kita execute di PowerShell. Paste, enter, ting. Nah, baru kita bisa run add administrator CMD nya tadi dengan user dodol. More choice. Nah, ini si dodolnya bisa kita masuk. Administratornya simple apa tadi passwordnya? Simple pass 123. Simple pass 123. Nah, kita bisa type si desktopnya tadi. Ini dia, kita aja. Oke.